शहे भाई मरी गले सब किसी कहला ध्वंस विध्वंस है कहीं सत्य को जब से अनुसंधान कर भगवान कथा से मानि जाते कहता ना सत्य पुरुष को से खोजी था आज के से एपरी असुविधार आज पड़ता जो महाभारत युद्ध आज हो न जो महाभारत युद्ध को अधार रोकिया धर्मर प्रस्ताव देले कि निजे स्वयं किए भगवान परम पुरुष श्रीकृष्ण भगवान किंतु जीव कौन कला परम कथा को न बुझी पारी ए मिथ्या मोहमाया भीतर भव समुद्र भीतर पड़ी कौन कला ना असत्य को माड़ी सत्य को संधान कला नहीं जहाँ ठाकुर मोर केशव चंद्र सुंदर भाव कले बाबू रे ए कली जुग से सत्य को अनुसंधान करने हेले कौन करा पड़ो सतसंग तत्व करने पड़ो हरि हरि बोला कली जुग आउ किसी व्यवस्था नहीं कहीं पानी आसी पाटी जाई लगी गला आ नाक बुड़िया केते समय बाकी अछि नाकटा बुड़ी गले कोन हो हरि नाम सत्य है किंतु कहले बाबू रे बेल थाउ थाउ कोन करिवु ना तू धर्मर बंध तू बाहर ए जो बंध से बंध नहीं कहले बेल थाउ थाउ बंध बांधिले से पानी कोन करि परियो ना बंध भांगी परिबो नाही किंतु पानी की देखि जदि हमें बंध बांधिबा तले बंध स्ट्रांग होबो कि पानी रखिबो कि पानी को कतना भांगी दबो से धर्मर बंधु काम कोन करे ना बांधिया पई पड़ियो जाको ठाकुर मोर कहिले कि कर्म करी को समय काहे कर्म करिबु समय काहे सतसंग अटे तारण होई सतसंग अटे तारण होई सतसंग अटे मोर निवास सतसंग अटे मोर निवास सतसंग हरे नाम प्रवेश भजन भगवान की ठाकुर मोर कहले ए भव सिंधुर तरिबाकु हेले एकमात्र सतसंग आवश्यक कोन ना सत्य को अनुसंधान आमे करिबा दरकार सत्य कोन ना कहले की कर्म करिबो आउ समय नहीं कहले ए जो संसार मोहमाया भीतर पड़िछु ए जो धन धर्म मन भाबुछु कहले ए धन को नहीं तो जाई परिबो नहीं ए धन तू मरि गला बोले तो साथ दबो नहीं तू सत्य को अनुसंधान कले आउ समय नहीं जाको रामचंद्र मानस सुंदर भाव के संत तुलसीदास कहले कहले बिनु सत्संग मन विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई कहले जेउ व्यक्ति सत्संग न करची सत्य को अनुसंधान करि नहीं सत्संग रे बसी नहीं कहले बिनु सत्संग ले तार विवेक केबे हवा नहीं विवेक को बटा नहीं कैसे जाको ठाकुर मोर कर्म शास्त्र सुंदर भाव कहले धन रे एक नंबर चरम रे विवेक सत बाट नहीं कैसे जदि सत्य पुरुष को तो खोजुथिबु जे सत बाट नहीं तो चलथिबु सत्य नियम रे थिबु सत्य भावना थिबु सत्य पुरुष को ताल तो पाई परिबे किंतु आबे सत्य पुरुष खोजले नहीं सत्य बाटे गले नहीं सत्यर डोंगा को धरले नहीं धर्म पथे गले नहीं तला हमें जेते गछर मध्य पानी देले कोन हो ना गछ एला होउथिबो पत्र दउथिबो किंतु फल केबे फळिबो नाही हरि हरि बोला सत्यपति संत तुलसीदास कहले जे बिनु सत्संग बिनु विवेक न होई कहले सत्संग कले जाई विवेक मिली थाई सत्य को अनुसंधान कले जाई कोन विवेक मिली थाई निज भाई कहतु जदि आज सत्संग में न आसीना सत्संग न बसिया ज्ञान को ग्रहण करि परिया कि ठाकुर मोर चरमर सुंदर कहले देइची आदेश होईची आज्ञा देइची आदेश होईची आज्ञा सतसंगे बसिले बढ़ई प्रज्ञा सत्संगे बसिले बढ़ई प्रज्ञा भगवान की जय बोले देइची आदेश होईची आज्ञा बोले मु आदेश देइची आज्ञा भी देइची कि जदि आदेश को मानिबु जे नियम को जदि पालिबु तले कोन तो प्रज्ञाटा बढ़िबो प्रज्ञा कहले कोन ना ज्ञान ज्ञान नेत्र उदय हो ताहले काहे कि अब समस्त अज्ञानी अछि अब कोन ज्ञान देले ना धर्म धारा ऊपर ठाकुर व्यवस्था करे किंतु आमे समस्त मोह हाया भीतर भीतर पड़ी आमे कोन कहला सत्य को अनुसंधान करले अब प्रज्ञा घटला नहीं आमे प्रज्ञा बाटर से कॉलेज से प्रज्ञा पाई परिया ज्ञान पाई परिया हमें बाटर केही गले नहीं तला आपण माने कहतु जे सतसंग द्वारा जे सब किछि अछि साबित अछि सत्य कहिला ठाकुर कहिले जे संत तुलसीदास कहिले सतसंग तरिया पई ज्ञान पाइया पई हम एति के लोक ए गार केते बड़ गा विराट गा एपट अंचल केते बड़ अंचल केते गुरु भाई भूल हेले कहतु जदि आज एई जगह जे कोन नाच हिता रेकॉर्ड डांस हिता
ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିଆର ମଧ୍ୟ ଜାଗା ରହିନଥାନ୍ତା ଆଉ ବାହାରକୁ ଜାଣିବା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସତସଙ୍ଗ ହେଲେ କିଏ ଯାଉଛି ସତସଙ୍ଗ କଣଟା କରୁଛୁ ଅରୁଆ ଢାଲମା କରୁଛୁ କଣ ଅଛି ଗଲେ କଣ ଅଛି ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ଯାହାକୁ ଠାକୁର ମୋର ଚରମରେ କହିଲେ ବାବୁରେ ତୋ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କ ତତେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଜି ମଣିଷ କଣ କରିଛି ନା ସ୍ଥିତିକି ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି ସତ୍ୟକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି ସତ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ମୋର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମୋ ମାୟା ଛନ୍ଦେ ପହଡି କାଳ ବେଳେ ସବୁ ତୁ ପାସରି ମାୟା ବନ୍ଦେ ପଡ଼ି କାଳେ ସବୁ ତୁ ପାସରିଲୁ নাম জপ ছাড়ি সয়ারে পড়ি অকারণে মরিগলু নাম জপ ছাড়ি বিছয়ারে পড়ি অকারণে মজি গলু ভগবস্তন ভগবান কি জয় আজ মଣିଷ কোন হଉଛି ତା ସତ୍ୟ ବାଟରେ ନ ଯାଇ ଯେମିତି କଣ ପତଙ୍ଗ କହିଲେ କି ପୋକ ସେ କଣ କରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ସେ ଯାଏ କାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ କଣ ହୁଏ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଆଜି ମଣିଷ ସେଇପରି ମଣିଷକୁ ହରାଇ ମଣିଷ ଆଜି ତା ମଣିଷକୁ ହରାଇ କଣ ନା ପିତା ଅଛି ପିତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ପିତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିତା ଭିତରେ ତା ପିତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ଯୋଉ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଭାଇ ପଢୁଥିଲେ ଚରମଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲେ କେତେ 25 ନମ୍ବର ଚରମ ନା 2 ନମ୍ବର ଚରମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତ 25 ନମ୍ବର ପାଠ କରିବେ ବୋଲି 25 ନମ୍ବର ଚରମ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ ପିତାର ଭାବନା କଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ମାର ଭାବନା କଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବନା କଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧନ କେମିତି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇପରି କଥା ଯେ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିତି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ କଣ କଲେ ଯେ ନାମ ଜପ ଛାଡି ବିଷୟରେ ପଡି ତୁ ଅକାରଣ ବଜିଗଲୁ ଏ ଜୀବ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲା କାହିଁକି କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକି ରଚନା କଲେ କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆକାଶ ମେଘ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଥିଲେ ସେ କଣ କଲେ ଇଚ୍ଛା ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି କଣ ନା ଯେମିତି ଆମେ ସବୁଠି ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସତସଙ୍ଗ ଚଳିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳକ ଆବଶ୍ୟକ ଭାଇ ପରିଚାଳକ ବସୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ପାଇଁ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଇପରି ଯେ ସଂସାରକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ନିରାକାର କଣ କଲେ ନା ହିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ତ୍ରିବୀଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ତ୍ରିବୀଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏ ତ୍ରିବୀଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତ୍ରିବୀଜ କିଏ ନା ହିଂ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କ୍ଲିଂ କହିଲେ କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ଲିଂ କହିଲେ କିଏ ଶିବ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଧରାପୃଷ୍ଠର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମ ପିତା ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ କହିଲେ ହେ ପରମ ପିତା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେ ପରମ ପିତା ଆମର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ତମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି କଣ ରଚନା କର ତାପରେ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ମୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପାଳନ କରିବା ତାପରେ ଶିବର ହେ ପରମ ପିତା ମତେ ବି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କଣ ନା ସଂହାର କର୍ତ୍ତା କଣ କରିବ ତମ ସଂହାର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତା ତୁମ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ତମ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିବ ପ୍ରଥମ ହେଲା କଣ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମେଦିନୀ ନଥିଲା ସେ କଣ କଲେ ନା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ କଣ ଗଛ ତରୁ ତୃଣ ପାଣି ପବନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ତରୁଣ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅନେକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସକଳ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି ସେ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଶେଷ ଯାଇ କଥାବସ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ତ ସାରଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କହିବେ ଆସିଥିଲା କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଗଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମେ ସେଇ ଇଏରେ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ହଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପରମ ପିତା କହିଲେ ହେ ପରମ ପିତା ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତା ନିର୍ମାଣ କଲି ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲି ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ନିରାକାର ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲ ଯେ ମୁଁ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଜିଲା ବାଲା ମତେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ବାଲା ମୋ ନାମକୁ ସଂସାର ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ବାଲା ସେଇପରି ଜୀବ ତମ ସୃଷ୍ଟି କରି ନା ହରି ହରି ବୋଲ କହିଲା ଏ ଜୀବ ଭିତରେ କେହି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ପାଣି ପବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଲା ସେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି କହିଲା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ
मनुष्य जन्म वही करे निजे ब्रह्मदेव अनेक कौन कले तपस्या कले अनेक तपस्या साधना करी मनुष्य को सृष्टि कले अनेक तपस्या करी मनुष्य को सृष्टि कले बोली से कले जे मनुष्य जन्म जे पाइबा को हबो कोन करिया पई पड़िबो ना अनेक जन्म तपस्या करिया पई पड़िबो ब्रह्मदेव अनेक कोन जन्म तपस्या कला परे अनेक तपस्या कला परे कोन कले मनुष्य को सृष्टि कले से भी मध्य गोटे बर रखिले रे मनुष्य मु सृष्टि करिछि अनेक कष्ट करिछि किंतु एई जो दुर्लभ जन्म हा पई हेले तत्ते मध्य अनेक जन्म ना पई पड़िबो कोन ना प्रथम कीट तरुण ठार आरंभ करी 84 लाख जनी भ्रमण कला परे तू जाई कोन करी ना मानव जन्म दुर्लभ जन्म तू प्राप्त करिवो हरि हरि बोल काहे कि ना मानव दुर्लभ जन्म भगवान भागवत में लिखाई छै जे मनुष्य होचे के दुर्लभ दुर्लभ आउ का पाखा लागि परिबनी जे छेली होचे दुर्लभ बाघ होचे दुर्लभ सिंह होचे दुर्लभ होई परिबो हेई पारे मनुष्य पाखरे को दुर्लभ शब्दटा लागिवो भगवान लगै छै जे मानव देह दिव्य ज्ञान देखि सत्य भगवान जाको ठाकुर मोर को कइले देइछि आके आदेश होइछि आज्ञा सत्य संग बसले बढ़ई प्रज्ञा जे प्रज्ञा हला कोन ज्ञान से बेला जो दुर्लभ मनुष्य को ज्ञान देखते देइछि किंतु मनुष्य कौन करछि सदरा बंधु भगवान के केते कष्ट करे सृष्टि करथिले ये धरापृष्ठ को जीव तो संसार का आशा पे भाला ताको जीव को भगवान कहले रे जीव तो धरापृष्ठ जाउ तू कोन करिवो मन ध्यान दे सुन तू आमे समस्त कथा देकी आसी जदि आमे भगवान को कथा न देई थांते आमे धरापृष्ठ के आसी पर न थांते आमे समस्त कथा देइचे बोली भगवान को आमे कथा देला पर समस्त भगवान तो रे जीव धरापृष्ठ तू कोन करिवो आमे समस्त कहचे हे प्रभु धरापृष्ठ के भव सिंधु मात्र गर्भ टिके मते उद्धार करि दे प्रभु ना कोन करिवो रे जीव ना प्रभु एठु गला परे तुम लुण खाइबी तुम गुण गान करिवि आज्ञा कहतु आबे धरापृष्ठ को आसिले आबे ताक लुण खाउचे ना खाउना पुष्पा माउसी कहूना आबे ताक लुण खाउचे ना खाउना आबे खाउचे कोन खाउचे पानी कहार दान भगवान कर विज्ञान पानी तयारी करि परिबो पर्वत विज्ञान तयारी करि परिबो सूर्य को भगवान जो विज्ञान तयारी करि परिबो ये पानी पवन कहार जो भूमि पर आज बसी से कहार ना भगवान कर भक्त कही नहीं जहा मो देखुची सबू तो तुम्हारी विवादेई मन तो सीरी जहाँ मु देखुछि सबु तो तुम्हारी विवादेई मन तो सीबी जानी मो पारुनी ओ पथे गले तुमको मिलते पाईबी जानी पारुनी केउ पथे गले तुमको मुझे पाइबे भक्त वत्सल भगवान जय जहाँ मु देखुची सब तो तुमरी की बात मन तो भक्त टे कहि लगला प्रभु ये संसार जहाँ मु देखुची ये गछ देखुची जे पवन दउची से होची तुमरी बोले पानी टिके जो पाई जो निश्वास प्रश्वास मु रखुची हे प्रभु से होची तुमे तुम अंश विशेष से अव्यक्त रही तुम ठर आसीची जोटी प्रभु चालुची जा खाउची जा पिउची जहाँ भी करूची से सब होची तुमर लोक माने कहते ना गुरुचरण भाई लोक माने कहते ना 5 टकार धूपटे दीपटे देई नहीं ए प्रभु ओ पुओ पुलिस चाकरी करू मु कि खाली 5 टका 5 लाख टका पांती कि कोन ना कोन दिन किछि किछि लोक माने दान करू सत्संग यज्ञ रे लोक जदि बिडा के टंका थाए दबार तो इच्छा थाए लोक भी देखंतु बोले से इच्छा करी देखुते केते लोक आसिले जे लोक 8 10 जण पडिनो 50 लोक थिबे भाई सतले से पुरे काई लोक देखुते मु दउची अरे भाई तमे देलो कि कोन से जानिबे आमे कोन करूछ लोक से जानते ना आमे वस्त्र पिधिले जा न पिधिले ता को से देखुछ ये संसार को आवर्त करिया पे वस्त्र पिधि छे आमे घरे कोन रखिछ कोन रखि भगवान जानते से पर अंतर्जामी लोक माने कोन करंती ना देखै देखि धीरे धीरे पर लोक देखंतु मु दउछ बोली किंतु सेटा तांकर बोली आमे के जानते नाही काहे कि नाम सत्य के मन सदा सत सब कले नाही आज लोक माने समझता भलो पुटे मोर चाकरी करू कलेक्टर हो मास्टर टीचर हो किंतु भलो ज्ञानी संतान टे उत्तम संतान हो बोली संस्कार बाध के लोक चाहते नाही कलेक्टर ही दउ हेले कि से अबाटर पळै जाऊ ए बापा मां को बाडौ थाउ कि ताकर लाभ आज लोक ठीक दिन सब कोन व्यवस्था ठीक करि पार न बोली आज सब संसार कोन होची ना अधर्म नीति होची आज मां को कोन होची पो मानु नाही आज स्वामी की कोन ना स्त्री मानु नाही काहे कि भाई एही परिसर संसार विश्वखला तो ही जाईची सत्यपति हे सजर बंद कले जहां मु देखुची सब तो तुमरी किबा देई मन तो सिबी जानि पारुनी केउ पथे गले तुमको बोझे पाई
ଏ ସଜନା ବୃନ୍ଦ ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ଲୁଣ ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଆମେ କେହି ଗାଇଲେ ନାହିଁ हरि हरि बोला ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନଟିଏ ତୁଳି ତୁ କଣ କରିବି ଘୁରି କଣ କରିବି ନା ତୁମ ପାଦର ଅର୍ପଣ କରିବି ଦୟଣା ତୁଳସୀଟେ ତୁଳି କଣ ତୁମ ପାଦର ଅର୍ପଣ କରିବି ତାହା କରୁଛି କି ଆମେ ପୁରା କର୍ମଧାରା ଠିକ ସେବନ ନ କଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ କରିପାରୁନାହୁଁ ଆମେ ଏତେ ସଂସାର ଏତେ ଇଜି ଏତେ ବିଜି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଇଜି ଏତେ ଭୁଲ ବିଜି ଯେ କର୍ମଧାରା ଆମେ ଠିକ ସେ କରିପାରୁ ଧାରା ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛି ଆଜି ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଗବାନ କାମଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଏତିକି ଲୋକ ଆଜି ଏବେ କେତେ ଲୋକ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବଜାରଟେ ବୁଲୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ତାସ ଖେଳୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଘରେ ବସି ଲୁଡୁ ଖେଳୁଥିବେ ନା ଆମେ ସିନା ଏଠି ବସିଛେ ଏ ସତସଙ୍ଗର କି ଲାଭ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୋଲି ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ହେଲେ କଣ କଲେ କି କର୍ମ କରିବୁ ସମୟ କାହିଁ ସତସଙ୍ଗଟେ ତାରଣ ହୋଇ ସତସଙ୍ଗ କଣ ସତ କି କର୍ମ କରିବୁ ସମୟ କାହିଁ ସତସଙ୍ଗଟେ ତାରଣ ହୋଇ କହିଲେ ସତସଙ୍ଗରେ କଣ କଲେ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ସତସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମୋର ନିବାସ ସତସଙ୍ଗ ହୁଡ଼ିଲେ କାଳ ପ୍ରବେଶ ସତସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନିବାସ କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗ ଆମେ ଆସିଲେ କାହାକୁ ପାଇବା ପରମ ପିତା ବାପାକୁ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ବାପା ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛ ସମସ୍ତେ ନାଙ୍ଗୁଡ ଟେକି ଆମେ ଚାଲିଛେ 25 ନମ୍ବର ଚରମ ଲେଖାଇଛି ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ଆଉ କଣ କଣ ଅସମ୍ଭବ ଗୁରୁ କୃପା ଥରେ ଯାହାକୁ ହେଇଯାଏ ଗୁରୁ କୃପା ଯାହାକୁ ଥରେ ହେଇଯାଏ ତା ପାଖରେ ସଂସାର କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସବୁ କିଛି ହଉଛି କଣ ସମ୍ଭବ गुरु गुप्त ज्ञान दाता गुरु भाग्यर नियंता भक्त वत्सल भाव ग्राही रे मन भाई जय 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 प्रभु गुरु कृपा बिना मुक्ति नहीं रे मन भाई गुरु कृपा बिना मुक्ति नहीं रे गुरु गुप्त ज्ञान दाता गुरु भाग्यर नियंता गुरु गुप्त ज्ञान दाता गुरु भाग्यर नियंता भक्त भक्त वत्सल भाव ग्राही रे मन भाई गुरु कृपा बिना मुक्ति नहीं रे मन भाई गुरु कृपा बिना मुक्ति नहीं रे हरिहरंद भगवान की कहिबार